وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ورضي الله عمن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيغا تاب سلم يا لهلوم مبيل سلم سلم الوغل بور الحمد لله بيغدر صبا صب نيغا يا بنان هفا كيكبي صبا بيغدر لا مي لا سيهدا لا توب ديغدن ينكوتا يا في الذنوب لم فا كيكبي كونسيدا صب نتوم بام تيلغ كايرا نونام ون يا ينتا لا منتارك بينه لبن كونسيدا تي النبي محمد عليه الصلاه والسلام ونام يم بنتوسي ونام تمتوما ونباه نبيام يولس ولا تلغريلا البركة نبيام نبذ كرم لب صحاب سي لبودو جيلي تارا نغرا صباح ناندوليم سبتوما دان ون بكني نبيام صلو قوري الحمد لله سبايول هواكاتم كندو لبن بام تابا نان كينغ كورنغا كورنغ سون نام با كوبسوبي لا ناسي لنا ربي أساني وكيو رحم بسلا يه نبياما عليه الصلاة والسلام هجرو يوم تهلا كوبنا أهل بينا أهلاي يا ديسمبر كيو رحم يوبي 2020 دان وانا كيتني تومنا يور الكيوم داري وانا ريكا يرسمنا نيجي تو نعم وانا ريكا يرسمنا نيجي توم بيسو لوكه رانين رار أرزقن كنافدي تكام كنافدي رانا هو وانا منين نسوي لهم wana yila suwan kodo dan pipi leban pu da wannan barku so ne won hamman sigal songo ti e koronga pam de kurason sanna pam kibare sanna me kapami dan de kurason ya koronga de kurason ya lihlo nga da'wa de kurason patonna ya yam vala ngai ran ya da'wa wa ya wubra hum adam bisa lab de kore dan til puhur wannan barka ko to wannan ti wana kilman sel songo ti tumba ma ya tum han tum nan dat alkiyom de corazon ren kiti wakat la wakat fariyet ren te wana re kayul somnan ni tum pe soklo ko raning dar arve kana fatikam kana fda duni de corazon duni ram kaseto bam henne pil taba tuma po dan dinga ko to wannan ti wana kelne yila anniram tuma po la wana manat fangil ke pisel songo erma bihni se hanzen kap kar ho ko se wana ko be somde am bab zin se mando se wana konet fangil ke pe il somde wana kelon pour zamana wana zagar zamana ne zaba wana zaga ne kom wana zaga ne musib ko to to wana zek balo ko to to mbahe wana song zamana to dama ane tenga zabo na yi tenga to kena la na yi ni buida vi ma yoloso wana le gadwa dan runna keda kitabu sifat alqiyamah waljannah wannar wanda ya kitabu lima muslim hintigim hadith ramato tora point nan sif alqiyama la sif arzana la sif bugu dan tedam ti halad han sim sahih muslima gomni subhanda gomna fagil keppi ya yilba mayinga ya alqiyama ya arzana ya bugum dan ti ayabu minninga han watte adam bi fagil kepi hunguda wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha yambane duni yikri al qiyama yabum wate ti sikka be poy dan kitamti al qur'ana wuswa la har yilla gwam al qur'ana wuswa mi hansin suratul baqara na ta suratul nas yamba lugot aya wana ranamtiya al qiyam yilla sifra la sifr bor honna fuse ne ba hanna yikbi adon ne ba hanna yal honnam tori ta gilba arzam kam hanna kenge tibukum kam ken dante wa fa ya hi wonnam yulu so na yim sapo ay akaba al qiyam yillati lib sugna yim say ay fa han karam al qur'ana
lahkaram nabiyama alayhi salatu wassalam sunna ay ya wa televis de alkiyom bala mun gid fo yel ka bebe ya solo quoi dan dinga mona na wani hadith ramba insha Allah ti nan tun same yi hadith ramba sanna la babram sanna karam ti runna me nem ti wakata le ba 5 dan pipi hadith bene do hadith ram tu sayi la piso pola nasi l'imam muslim yelana sanade حدثني أبو بكر بن إسحاق حدثنا يحيى بن بكير حدثني المغيرة يعني الهزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم درسنا أبو هريرة لمن تون تمتوما عليه الصلاة والسلام يلي تد بانغي تنين نوا الكيوم داري تايا نين كاسنغا نيا نين بدري أنا وا الكيوما تاي دنيا هندا ترسيف نين تميوا عزيزا مين أمينغا ينتونغا يها أليبا ينتونغ صبا لاها واتا الكيوما أكا بيهر ونام نين زوان بيغهري كا بيهر ونام نين زوان بيغهري يونيتي كارمون نام كويغا ونهم ولغي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا تكيفن دامبا أبانانتال القدري أبابيهر ونام نين الكيوم داري دان ولغ دمين تي حديث كان وامن نام ولغي تي أدم بيغا باين تونغا أنان نفع الكيوم لبن با دوني زيلي نبا نين تزاغ دايا بليه دالا تزاغ دايا من هلا زاغ دايا ركا كهنغلا زاغ دايا بولا kadu ni zir kan anna fa wannam nengi aye hanna fa wannam nengwa ya sid kuna ne wende la wen zoera la tum soma nyon anna fa wannam nengi ila woni ti inna akramakum indallahi atqakum wo damba wonnenge ya hanju to wonna yambane illa ran muligdam ti dunika ti fo ya kan to fa nga tun wen bala be bang ti fo be be la men ko fo tata alkiyoma mikto ya zal dan hadisa wa me wuli goto hadisa leben be pon togolgo te neba men goto wa abana pe hebla alkiyom dare abana pe hebla alkiyom dare ane hikma wonnam himmi ton ha ngese nam mi kamti dalidam wa me wuli tabna pe haneda wa zika nga wuli ta ka pe her wonnam ne ngazo pe khali la lebe muligi ti tuma menam pisa tuma adam bisa tuma nam pisa hadiram lebe wa men muligi ti boy tuma hangulo tuma sebni hepo kala sah ni hepo ya malek sa hantaron gulo do abnam pi ha sebam me ran yela tamba fa gi kebi wa me tatare dalil dam han yi dalil hum pa ha do muligi tinne da menga abnam pi hala alkiyom da ne hikma wannam hammi ya bata abnam pi hawa ya limam ahmad wani hadisa ibn mas'ud hun toqse te nye ibn mas'ud ragan dume na yak segdri ya arak segdri la yira ya neda han patar yin tongi kitam te yin duwa nye karsa hange no kwemsa kar kwemsa bana me rani han duwa la ne han zin la don kwa ingedien kar han ban tutu an laade la nabiyama alayhi salatu wassalam yeliya mimma tadhaku ya bola yam laada qalu ya nabiy allah min diqati saqai labi titon han laada ya karsa han bana la don han getal laado nabiyamit walladhi nafsi biyadi lahuma asqalu fil mizan min uhud tibam wen ne bam yura be nabni nubu ta akar bam mabiba kilo peso lokal kiyom dare azihil mayida uhud tang azihil mayida be uhud tang yamane illa ran yo dalilin wuni ne te adam biga menga pe da la al kiyom dare ren kitu wuni tilan ne danambe tuni an zisa an bedma la yen so ban wonne nga ka pe hirjon a pe khali han ti tabe ya faaba dalil da mu wa wuni ti tuma menga nan pisa mo l'imam muslim wa hadisa abi malik al-ash'ari tinabiyama alayhi salatu wassalam ilame walhamdulillah tamla al-mizan
tene na yet alhamdulillah nye yemra menga pita tum pe so lokal kiyom da nye alhamdulillah per wanna wala ni ya tum na lana pisi la hadithatu nabiyama alayhi salatu wassalam yele ti abu bukhari muslim to sina abu hurairah ilam nabiyam yeleme kalimatan khafifatan ala lisan ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تقوم بي سيمبي يا فاني زلمني لا زيسم توما بيسو لوك الكيوم داري يا غما يمون هنونغي يا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دان يوم الجمتي سبحان الله ويا توم فهن توم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دان توم نمنغا ونا سورة لمن بيسا dalilin wa wulga ti tuma seba nan pesa me te malek satara seban gulohdi na tibnan dik seba man pehe ya hadis limam ahmad hawane tene da nawa alkiyom dare te malek sa yisa do kimaramba ahan tum te bam gulha karasa bihi walawo labi hindu yeme hezin non to te pangnab suka yalla fu tondoda hangul habi yalla mam malek sa mu ya fumbi tayti la ya rab ay apa mu ya mam tuma hangula fa ke ya mam tuma ne to so kala futara paranga mahtara yil sombi tene da yirbi ne ta aye ne patar bayi la ya rab ya fu mum so bam patar bayi ti sobayi la yabnami wa al zik inna laka indana hasanatan wahida futara yil som yeng ta ton nen la zulmal yo la runna wa ka be أي منهم تنفاجل كبيبات أقوله أنا يعلم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى نه تمالير سنا يسبتها تبون تبتوقع كدام تبكلم بون حديث كمان حديث البطاقة نه دان تبيس لا نرايتي سبتها كأننا معنا بين سبيه ولا وطول نه تبين تبريك سبيه ولا وانين كيلو لوكه لا بريك sepet ran kilo lokke ranno hande kan ninga la pi wala wa handu gille menam te bala bumba tenzi sone wannam yuray bala sepet rapport mi kam ti bebe la ilaha illa allah ne da hanyi la pupilem yelo nyamba ne illa ti sababu tananti la dan tuma sepi ha aha ran ba ma dali da mu ligri ti la taba fa pi da e tuma pi so al kiyom dara ya loe han tabande lihlonga poa ndati lihlam khosin ne la lui te alkiyom dare peso mbebe mizanam bebe tabanam pehe bala wa qur'an poa la wa nabiyama sunna poa wa hadith le mahanda karam nan to ko qur'an poa ton hangi suratul a'raf aya we la aya ni la aya we singi sabayi lame wal waznu yawma izin al haqq faman saqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinu فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون تار بيسويا الكيوم دار أدا يبوم هي سيدا يا سيدا أبنام بيه لأنني نتوم هو عزيزك أتوم بيسو لوك هو عزيزا بامدام لا تيلا دبا لا سبني نتوم بيسو لوك هو يا فارا بامدام لا هم بونا أبونا من غاني بندا يخد ونام يلا تبتة غونز سورة القارئة وني لبي فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية تنين نغتوم بيسو لوك هنزيسا الكيوما ينام بام فيم هي يالد فيم لنين نغتوم بيسو لوك هنفاغا ينانكين هاوية بو يبوهم هي بوز تولغا يبوز زبطغا ينباني يلا ران وانيا دلي دم يقرآن ربهم ولغي تبيس رمبي الكيوم داري الإمام أبو بكر البيهقي أواني حديثة نساندي نتعلم تقول سينا أنس ابن مالك تايلم نبي عليه الصلاة والسلام يلم ثم أواني يامو يام الكيوم داري أدم بيفا هو يالسا أتوما بيسو توما هنام بيه بياله دلم لا بياله ملاك أبها دك توم نام بيس تزيسا ميكم تباما يلسوما تزيسا la malaika hanna bole ne kwete hem bebge razing fana wuma malaika kwaya yamba ne illa wonnam tonga
بمعنى الكيوم داري نام بي هنرفع توم يا فو متاتو بيسو توم هم بيسي رزيتو هيا توتو بوبلا ملك أنا زين كم تنرفع هم بيبيو هم مكتزيس رامي أنا يلم سعيد فلان سعادة لا يشكى بعدها أبدا أزغل بام زنو نينغا هنكنا لبني زبيدة كوري توم بيسو لوكزيس رامي نانكين ألفان لا هم مكم تو بي هم تيا فارا ملك أنا اللي بنزين كاكوير مون يتشك يا فلان شقاوة لا يسأل بعدها أبدا أزغل بيجا زغل بام زبيدو أهانكنا اللي بني زنو غبور الله بنا يامباني يلا بلا سيم كوا تومنا بام بيه سيم دن وندي يا دليل دم هم نيجي توما بيسو الكيوم نام باسي بابا بوت نانكرم حديث نينغا أديرم تسيل بيسو بلانو يا حدثني حرملة ابن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن الشهاب حدثني ابن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الله تبارك وتعالى العبد يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض تي وانتم توما عليه الصلاة والسلام يلم تي بان نابا أنا أموي بغا تنغون الكيوم دار لا كونت ساسا نيري تنغنو يولي يلي ماملا نابا تنغن نام هبه تنغون زوغنا نام هبه يمباني حديث نام بوني تسيل بيسو بلا يوبي الإمام مسلم يرنا سند رحمه الله وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن عمر ابن حمزة عن سالم ابن عبد الله أخبرني عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الدين بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون عبد الله ابن عمر يلم توانتم توما عليه الصلاة والسلام يلم توان نام فندا ساسا الكيوم داري ne ngada ne ritum nugo en yeri amam la naba en al gebarun duni pan dambe ndebe duni tar pense twende panga modone da ndek panga na mahneda abbe en al mutakabbirun wo mengrambe ne poran ta kont saha ne gobar nu en yetiba mam la naba duni pan dambe duni wo mengrambe dan hadis bamba wa me hadira matafa gil kepi wa baba poa tafa tolga yi an wiligdi won hanam ponda sasi la ponda tengon ti ya han wiligdi won nam nama zihla la wiligdi alkiyom daari won nayin tan sona donika won nam zinga nanam se ta abwela buudo ne bane tabten suka la bgehte ne bara wen tabi ne la bara widim tab zimi la alkiyoma na baya na yenga yinta wanda yinta so nambe ren kiti alqur'ana ko woni yelame yawma hum barizuna la yakhfa ala allah minhum shay liman almulku al-yawm lillahi alwahid alqahhar yambane alqiyama ne ba fana yahzibe ndaga ne ba yi kalil wendi wabanda be dunika kalil tayele ya an la nabrun an la naba ran mun gidam ti ayar hawani gomni ngala hadith hawani te lekar kabe nan leki woni yele lillahi alwahid alqahhar ya nan nabni ya nayen ya modko naba ya nakanga yinta so nam dunu alkiyom da en le bongo mon nam na ngada te mo bagate ngada te ngonga yeme wa alquran ko so bayi le me alquran ko wa ma qadarullah haqqa qadri wal adu jami'an qabdatuhu yawm alqiyamah والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون هذا كيف ندم بمي ونام زهر مع القدر بمي ونام زهر مع القدر أروين نام ناو أمي بغتنغون الكيوم لا أمي بغساها نيري تنغو وين نام نام يوعلي أن يبهن دكر ينيس من لهم ناو دان حديث وامي يمولي تبين يبون نانسا تبغالغم من غني ونام زهر ما doni vi ma poka bib galgam meng ne wonnam zihilma yeso ne wen la yeso ne wonnam sibra al kiyom dal yamba ne fo ya pang so fa
bang ti panga tara seb tanan se alkiyoma wenna ana almalik wenna wulga mamla naba aina almutakabbiru aina aljabbaru aina almutakabbirun jababira labram wen hon konam panga ma arzek panga tubtikin nam har wannam yims yampane wa sahaba wa tasham mikti sham na nam nyuga neba woto yal hun tourma tiye ka sikabi tabkito ab keka tub sutub zuta ne yesok to mana point tabeta payo lampoy payo yori odi fotri ne tayeli anabiyama yela bram ni sub hasib neba dunika wonnam na sib qabla alkiyo yampane yella ran fo ya so fa hanan tum bangti na panga be yidfo yelam ti sahaba abi mas'ud al-ansari awam pabda yamba wisa mengam pabda ti nabiyam sin poro ambole ni han wel ga mi kam ti nabiyam la nabiyam alayhi salatu salam yela ya arwan nam ton refuzu yila fo ton ga yamma zu wannam ton refuzu yila fo ton ga yamma zu ran sahabsa bam da yimti wen gwa ma kende blam gom na woto yi wa kura nyoka ne tayeli amba ha yamma burkin amba ha la burkin nabiyame fu handa kamane album na to on vur fo malkiyo yampane illa ran wili gideme yamo yam ta hanan tum de gen wannam zihilma la gen wannam ton wala gen wannam pang ne la forare te fo panga bala yeto na ndeka pangan tumbi yare ngitu dunika yam na mikti abraham han tum woto wa jaba birawa wannam de no faaxa la be yaala dunika on wili gum ka baaf yam hange ne ban zinni na mwese ndega na ma na ma ne modo ne ba ten yok ne don to loboro ten ka te mehem bi ka sokra yom ka teka ne on kubu handa ta bramba yam na mikamti taren wen waton faaxa blam te ba mi duni yibu wen wili gidam to obra pa fi kwa yamba ne yilla ti alkiyom to wonnam nana faabum pa ne ka to zekab zuwi ran adam bi fa hanan to me be ta hange kwa ba fo zaka vima bila para dina wilgamti wen ning ya wubur weda ten weme la ka wen ning na wen asibawa la yinong ne la ni na hanan pampara ya wayen nan ni hanan pabiga wayen nan on va il kepe yelle yam so mental gunsu kwa bala wen yamba yana fo bang ti biga wen yamba para wen yamba fo amanu zu tadaka wen nam na sibra fo yamba ne yella rengi de dina wili to ha na woni sala zaga ne ngara wen ne yella rawon zi hinna pokole rawon yani zinga yema nora yibi on va il kepe ya na yilenti gunsu e ba fo ha na wen net ya wubur webo la sagalo webo be gun nda tu fo sura hayika nto manu zo tadra ne ni na pabda par pour zu ni na papa en fe ni fri fa gil ke biya hambe zaman ko mba hazin sehede na pabda men papa yeme ngawaye ti zin sehede ti fo la rowa yamba ne yilla ya bo ro la fo ntara yo pa ro ro en ngi gom kan dare ro ya tori ti hantara ro me ya tura pa parodo la fo kamma fo yigbalam ande ko panga fa gil ke pim paba nam pokole dan wona man sirso wona ya firfu numbro dan kazalika rahna libon an ken babatu ya babun fil ba's wan nushur wa sifatu yawm al qiyam yo babu wana sif al qiyam la gomi kragam adiram tusayile piso pola yopo l'imam muslim yelana sanadi حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا خالد ابن مخلد عن محمد ابن جعفر ابن أبي قصير حدثني أبو هازم ابن الدينان عن سهل ابن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على عد بيضاء أفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. نعم دان حديث كان يلم سهل ابن سعد يلم تبنا يكني بعرك يوم داري زبين دار نه
la zinga pel ma to on killa men digdo wa musene ne fo ha anyi ziga ya zihi ya perga wa zom yibin pel to ti sokka be pokon la alkiyom tengonga apata tagma bayi bimana ti kai kunkugur kai tankai kele ya zi sal ken yambani illa ran mu digdame te hadis ga ngawa sifda ton alkiyom tengonga bala kat tengong ninga ton hambewa zugu nayi alkiyom tengonga wen goma alquran ko to yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was samawat raram beti ba mon nam na man wana entek tengonga la optek sasa ran tengong ninga yem sahna yika zugu taw yalla bum bula bi yalla ban gela tengong kan yalla ma yida ton vi tengong ni zuguru nonu tengong kan ga yelamti opaki wonna zugu zimpa widma zugu zimpa widma zugu opaki wonna zugu ya tengong pal ti bumpa be fo hanne ya tagam hay ti kabe ru kabe ba fi kabe ya zipe nda bala espa veren talen ken la alkiyom tengong dan yam han gese mulidam ti hadira masif da alkiyom halin to kontara ayel berga fa ya hanna yile ti adam bi sogol alkiyom sogol la bang alkiyoma alhala hanna yitoto tayalira mapa wenda wa duniya lirambi dan utombe baba nan karman pasi ya babu su'al al-yahud annabi sallallahu alaihi wasallam an ruh ya bab yahudam huwa sukun nabiyama andatan bang ruh ya soba adiram tusayi la piso polani l'imam muslim be lana sanadi حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث حدثنا أبي حدثنا الأكمش حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرس وهو متقئ على عصيب إذ مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقالوا ما رابكم إليه لا يستقبلكم بشيء تكرهون فقالوا سألوه فقام إليه بعضهم فسأله عن الروح قال فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا فعلمت أنه يوحى إليه قال فقمت مكاني فلما نزل قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا dan سيدنا عبد الله يلمتي وان كان النبي عليه الصلاة والسلام بوبوا وان كان النبي بوبوا تنبيام تيك تمرو رسال رو ولا نبيام تيك لا يهود وان بير النبي عليه الصلاة والسلام لا سنة يل سنة تبسوك نبيام روح يل بلا مولدم تبي بام غفا بوا تنين كمي روح الحالي هانكا ويني يهودام دا يمن سوك نبيام سوغسو زوكي علم سوغسو لا اكزامي سوغسو ان يتد سوكاود ها مكتا نبيام انا اللي كاود تبتين سوك نبيام ليكبا وبام هم يلا توتوا تباهيت اي لا تون كساكتا نبيام بام يولي يلام بام ها سوك تهام بانغ رانا سيدي نبيام يامباني يلا ran to be da sok nabiyam ruh yel nge nabiyam nan bang ti sanna yele ya ben ken yam bor na soka ra sok ye bulin tara wali kyam me hen karati to be da ay to soka bala ti sanna sinna sok nabiyam alayhi salatu wassalam ruh yel ti nabiyam sinna ngale ti bafi abdullah bin mas'ud yelam nyehen ni nabiyam al hala ni bangam ti wahila hasigin nabiyam bala wahi wa anda sigin nabiyam al hala tikta dan tin yo kamen ma ha yese ne nabiyam wa yi al hal ni bambe wa ko la nabiyam karam aya kan wa yasalunaka anir ruh of sokda fo muhammad ruhi alayhi salatu wassalam kul ruhu min amri rabbi lekbe ti ruhi adayi wonnam yel po wa ma utitu min al ilmi illa qalila labka ko yam adam bi bangre ran bilhu bala ka ko yam adam bi bangre ran bilfu dan muligdame ti hadis kanga awa muligdame yawudam hunka bak so nabiyam alayhi salatu wassalam yela ti ka so kompange ya sokre ya zukiyalam sokre la muligd sahab sahanda tar zogon ninga ni nabiyam alayhi salatu wassalam
ibn mas'ud wilgame yin wa bang ti wahi wasigde nabiyama yin yo kamenga na yilen bahi ti wahi wasigde nabiyama se yin da tu nabiyama gomne la zan kare wa yin nabiyama al hala yin bahari fagil kep hadisa wilgde ton yaha ti yel sanna ariya wannan mai tan tare min la wannan me hakika adam bi ya maka to envi hin ti bangi wannan parali no kan ti banga da yele te wannan liko an wuli adam bisa ne wannan han ba hankali in kan likin wuli adam bisa hana ngese han likti adam bisa miwa ya wa mogri ne dan tan de kan nugun tumbala te ko pedar ni tun yiwa ne hanke lava gil kepe adam bi heke mi yamane yilla oran yelam be en lilin solo te adam bi sa ka to embang hakike wannan pa ko bankan ne wannan mai tan bak ne mi wa ruha ne ka mi ruhi mbo duni hinna yi wakat ninga adam bi min ka me kum wakato adam bi ke me nan tuma bon be yo mo fa gil kepe yel hindi fa ha ne ka to programme bi yo on wa balé ti bi rom nan tuma woto aye foto en galram ti yel wakin en yik fo programme la fora ga mi yel kan tiro fo programme to na mana bu fo men yik ka tal la fi to men ka ma o yik pa ku musa ka to men ka ma ran ga mi bi ro men fo nan to le men ga mi nyora hanan de ziningi ni na ande mi nyora hanan de ziningi ana to gon zingu kuma be la wani yelam innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum te kum ni ngayam hanzeta kuma nan serayam rana serda fu wakata hanta bala fu be zini nga serda fu ko yam pani illa be zakay be lokto liri be vaya wiyo o be ya fu be zini bala ana serfu yam pani ren kitene te lokto 20 per bada yeme ngawali ba mba bada anki on wala anki te bada kitende yambani illa rani ya wakata antati malakal maut sira dan be hadisa pour tasara nebram ho wato fort yen nis ba wonna mun ka ko ba milima pour to fort pour waya ma nange ruha ne ba fort pour moi no ne ba fort ruha pour ya ma ngehe tengra limam nawawi lame te bangda sanna yelame la ya'lamu ruhu illa allah tenir ka min ruha yel han kan wen wa woni te kul ruhu min amr rabbi ne wakala al-jamhur tinabu so yelmaha hiya ma'luma tiruha yille bammin wa ikhtalafu fiha ala hadhihi al-aqwal an yuhqiha por an yuhtaba qiha por ruhi bangar basan tigma qiha hata wato anta ko kwes kwabra la pilani kwes to kwabra la pilani yo so be tiruha tiyazima ballo ruhi ne yo so be ruha ya pem han sulu adam bi nyinga po la ruha yo kwes nkata tikir han 20 ne ka ayari ka hadisa ya ba menga ya malabri ka ta hanambu anti kenwe kwa ran gom hum ngili la qur'an hayi la ba reka minimal libe wani ran ba som ne yam soba to on vi hede yelle yen ka to an pa minima po yi ragom ti fo ha ya bangda mi yenni wonna hongo man tekla ma baha bifo mereka milima liba wani la haranam so men ngapo wani lewen be hadisa poa tene ba hawa bang bumning fa ariya wulgir hi wannan ya wannan da ta wulgir ba ne wani hun wulgir me ya bilfu adam bi saka to ngubu wannan milima gilli yaren git adam bi sa wa ta bang ning fa fora gehen git adam bi sa toy gehen wannan ton la ton dun na ton hazi nasara tar ton nasara tar panga ne ya na bola na nasara ta ton fabriki ni ba fabriki ya wanna annana lebe ya wanna man yul hayela sila han to yika kuto ya wanna man an sikuta fa lebe nge pem hum ning sila han taron tunuwa ya wanna handan pem so pem hum ninga bum ning han ankiti sila ya kan kale bada watenga mo fa gil kepi ya wanna miel yambane yilla ran adam bisa wa pam yen ning fa ya wanna mun wilga apate ngubu bangal gili me ngubu bangal gili ya wani ren kiti be ni sala fo wa pam bangal toto ya din bangaro ya duni bangaro be galo ko men ne wani
gãlg meng ne wẽnde tɩ fo mi wa ad yaa bilf bala la kos wẽnnaam paasga wa wẽnd sẽn yeela nabiyaamã wa qul rabbi zidni ilma nabiyaamã n yɩɩd ãdem-biis pʋgẽ wẽnd sẽn wilg bãngre ne rẽ fãa wẽnd yeela nabiyaamã ra bak n kot wẽnde wa qul rabbi zidni ilma n yetɩ wẽnnaam paasf bãngre yãmba ne wẽnd paasf bãngre rãnd bo wa paam bãngr tɩ yaa diin bãngre yaa dũni bãngre gãlg meng ne wẽnd n bãng tɩ yaa bilf n yɩ wʋsg pʋgra fo sẽn paam la nina bãngrã belgda lame t'a tik bãngrã n tɩ kẽ weoogo yãmba ne dãn wẽna zãagd ne alhaal kãnga dɩk bãngr gilli n lebs wẽnd rẽ n kɩ tɩ sã n sok mor bũmbu sã n lekse la a yetɩ allahu alam yẽ leka a nadg pãnga la minim gilli wẽnnaamã mi yãmb ne yella a ka lekd bala yetɩ yẽ sẽn leka a woto yaa rẽ n kɩ tɩ deng n looka waga ning annabi musa zamaana rãmb sẽn wa soka a n yɩɩd bãngre zamaan kãngã pʋgẽ musa minim pʋgã yẽ la nabiyaam me n yɩɩda a zama wã ne bãngre ne tɩ musa yetɩ yẽ tɩ wẽnd wilga musa ad bee zamaan kãngã pʋga yam sẽn yĩma wẽnnaam yemsã pʋga t'a tara minim fo sẽn ka mi tɩ yẽ la Khadir musa sẽn yik n na n pʋgã musa ka tog n yẽ yɛla maan yel-soalmã musa alayhi salam tog n yẽ yɛla hadar sẽn maan tɩ yẽ ka fasma maan yel-soalm dãn yaa woto n le paas fo n ges bãngr me ãdem-bi wa ãdem-biis yɩ to-to a bãngrã yaa kote yaa kote rãmba a ka tõe n gubg bãngr gilli ne nina bãngr yel-kãngã pʋga n yaa zit yel-kãngã pʋga a mi yel-kãngã n yaa zit yel-kãngã pʋga ne la wẽnnaam yaa naab ninga a milmã gubga gilli yaa Khabir yel a bɛl la a baooneg la a bɛrg fa wẽnnaam gubga la ne minim dãn wẽna maan segl sõng n na n paase baaba pʋgã hadiis rãmb tusa yɩ la a pisope la a wɛ yeelame haddasani abubakar ibnu abi shayba wa abdullah ibnu said al-ashgar واللفظ لعبد الله قال حدثنا وقيل حدثنا الأكمش عن أبي الدهى عن مسروق عن خباب قال كان لي على العاص ابن وائل دين فآتيته أتقادان فقال لي لن أقضيك حتى تكفر بمحمد قال فقلت له إني لن أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد قال وقي كذا قال الأكمش قال فنزلت هذه الآية أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا دان يلم تخباب أن يلي تأس ابن وائل رانين هي كفري كاله لامي ترى ينسامني وبلا ولدم تخبابي رانيا نلهن تومبين سيدا توما man sanam damba wa zulurama yoka ranta wa'il as ibn wa'il tumun kayo ligda yati asam tenge ngana ci suka sam la yeliya lan aqdiya ampana yo fo samna hatta takfura bi muhammad hatta fo kifin ne muhammad habab ya sahaba ran yelin mam yo fo samna ran kifin ne muhammad alayhi salatu wassalam la yeliya hatta fo tikki to biku alkiyoma mam hon kifin ne muhammad ne hatta fo tikki to biku alkiyoma mam hon kifin ne muhammad la yeliya wa inni la mab'us min ba'd al-maut abna yi kamam alkiyom la mam kuma por bna yi kamam la kifra han yele ay ha woto be bahbati la sem yella yulul ha yi kinta alkiyom ya am han pam ligidi be la kambe ya na ya ko samna yof sabota yelo ne han ta alkiyom am na yof ne lawani yeliya wannan nan sik aya kan ita farayta allazi kafara bi ayatina ya suratu maryam aya fokane ya sob han kifne ton wannan aya وقال لأوتين مالا وولدا إن يتي الكيوم ابنان كوني أرزكا ابنان كوني لغدي يعني تي سابوتا يلهم لا هن يتدا وين يلي أطلع الغيب فلي كمين مهن سلعبي إن بي الكيوم بي أم اتخذ عند الرحمن أحدا بي ترى الكور فومني ونام تنسوكا تو ونام كلهم الكيوم يلكانغا كلا أركايا وكيفرا هنقوم
ngom gwam ningay sanaktu ma yaqul la ko wen ninga hayela ton wanna ngul ham ay nan kitam ti malik sa gulhe wa namuddu lahu min al azab madda asibra nan pa ha sibra zuk al kiyo akifan nasibri la gwam ninga hangom ya wani yol yamba ne kifan da mame dara geram le bayu hatab aha nina kifan singa aka gomye akifa la me en sin ne kifan dinina kifan gwamna ila han le hada wannan yela la sabutur wannan yela la yan wani yela yamba ne yela rani budu la as ibn wa'il la wani tabna pa hala sibri asibri zugu ne ahan yete tana an paama bumin ninga anan logon ba hala dunika ti ya faad hanandik akambo a arze ko fana pa duni waya tina fadda ana wa ton wonne ngata ya yinta wa han ton hanana ta ya yi wa wata alkiyomu yampane illa dan wuli deme ti hadisa wa wuli ton aya kan sigib sabab aya wa yakifro wane kwete wannan aya ran na yexsa nan pa yibu wuli da kifan honten do beedo adam bi vima po wuli deme kifan do ne hanka konsin ne wende la ka konsin ne alkiyoma to yi sabab ta ro zo ya zo beeda vima po bala fo han gehri net sam nan karatan yoya ya zo beedo yambane rani wa kifan nan kite tene da wa to onda ta tum na ligde han tuma ta eta panan yoy ne te an watne shar yeti yilen ta yoran nam ta kifne annabi muhammad alayhi salatu tene da gome ta kon kifle ngom arki yom gwam ta zinbe yeti arki yom be imla abna yi kama mun kuma pore dan kifn no watne yo yampane ya walum na bala yam to ende nebta kenna ya ne aban yim arki yoma an kita betum ganna po man na ne panga an dineda an werne da man bu ma fagil kepi an ka tenti ya bum kwa an ka tenti ya bumi bala ka konsidne alkiyom mi ko na me na ni ya pang na kisayi han karam na ba yi da mawana ne ha kont ka se ton to ko de tenga ye hen kera po yen kera ga yi bi pugula ti bi pugula yeri yeram han ka to en sifi ka to en gomi yerma yel be hen to on tatoto ne ten ko ro na mana pupile kaje tiende kaje to wenne fo abe zama kan apora ne te bamba kayine era nam tamana manu zuqi en yi ha telefon na konye en tari ran bon wenne tokos te yen kendo ne kayine ne da ranam te la kambe mbe zinga en nyabada ne bi pugulo han wane ko be ning ne aye ni wa yi ke le bana ngili gra ni ta mi kam te ne ba gumi ni sokte ya boy la be te ya bi pugulinki ni hen le ka mi kam ya bi pugul ni hen da sa mahma kayir minita wan yambane illa an luinki yambane ran wen parat ma no zuke ni wen parat ma no zuke ba ale ban parat ya lo ne yelay hangana tum wen yala bahla rayali wana ma mistiqal sunna wana ya fi dunub ram ran hadith ni ngil han basi adiram tusayile bihni babu fi qawlihi ta'ala wa ma kana allah liyu'azzibahum wa anta fihim الإمام مسلم يرنا سند حدثنا عبيد الله ابن معاذ الأنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الحميد الزيادي أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يأتينا بعذاب أليم فنزلت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام دان حديث كان لبي يقوم يور صبي تيلا أبو جهل فرعون هذه الأمة نه لا نادر ابن مغيرة بامفا قوم بمبود هي كيف نقوم لذلك قال رواية وامتيا أبو جهل تا أبو جهل يلمي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك تها ميكت النبي محمد هو تني ينين يا سيدهم يوم نام نين فأمطر علينا حجارة من السماء بيوم نام كيت ساغني بوم بوم أم بام بام أو يأتينا بعذاب أليم ما ونام سكنهم هنزابتي بام بام
yambane kifna la woto hankale gomna mon so ma yime ha mikta muhammad watne yenninga siden yifo mon nam nen be kan nodo kan gatit gat ne yilla la suna ham parni kifna en sekta kabda men on ko halakri en tiya mikam tiya sida bisara ni bugum kumpa bam ma non hin zabade te won sik ayaren yeliya wa ma kana allah yu'azibuhum ariyam hon ko sara ni bugum kun sikaya wanda kitabti nimpa lo zaman wala zek kare la yam ne ngo hanka sigda wen kayi nas tibyam ti annabi muhammad be poyi ne nabiyama wala nabiyama zihilum la wen hantu mata ayulu so wen kabbu ti nabiyam zaman sana ni bugum kuti halakra ne biya hala abkam wa handa yipinne ne wa ma kana allah mu'azzibuhum wen le ban payi nas tibba wa hum yastaghfiru to han ko ta wannan ya fa yelamti wakat kanga nan ko ta wani yafo yaban da gilgir wan doga lamman to ko frana ne iya yafa ko so gwam la mumin da mahanda be mak balabana biyamu wan lo man din ma mumin da man da be mak bam da make ton ko ta wannan man istighfar on ko ta wannan yafa bam da ma istighfar yin wannan fayin nan sik halakre la ne lo gor pore am wayin ken batak ay mo wamba harman ken badri wannan sibra abu jahal dambe ne abu jahal pa badr zabri ne yela woni da wa malahum allah yu'azibuhum la mo te wannan fana sika sibra buzugo amma na zuklor pole wa hum yasudduna an masjidil haram am wangi da wannan doga nabiyam yi waratan ken amma al umra tabjine ta ka kenda aha dan don an gese hadisa wa wulga aya kan ame sababun nuzul la leba wulgi kifindam hambe hiya zukyalam la pasaki te to wa kitab kot halakre an ko menga ne la hadisa leba wulgi ne nabiyama alayhi salatu wassalam ya yoloso ne poro damma te wannan fasik halaka nin handa pam zaman dam han loore an pame nabiyam poro dammai nabiyam poro damma han sakaba la han ka sakafa bala nabiyam bo nga pore zama o zama fa nabiyam pore ndam ne la pore ndam pay han sakaba nam po la han tondoba dan ba han tondoba gilli wen fa sikri halakra han nankil an go bugub gilli nye habi ya yemre te wonnam halakra ba ne ya woto bal hadith le bu mulga tondo istighfar wonnam koso yafa koso an yi sababan tilghi zaman musibram dunika nongo ner han antum han ka zem la bang tabirame ko to nam yafa man istighfar fa wannan fa sikir sibara sob suwi aha randen kitili lafa so man lebe den digin wannan nen ane yafa koso dan wana yafir zunubram wana man sigal songo wana vimen ni lihongo wa bahan ni lihongo dan insha Allah nan ko wannan man tekka to wana ha sakke ayuko wonto so nakel no wakenge ane babni su han pogoda wana ngum herbo men ninga po wana kiti talla nafi wana vimer surani limongo wana kanno do la kanno da zaharama wana bahli do panga wana zisol do wana kelengal qad zamana bana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi